नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। उच्च शिक्षा विभाग बड़ पदक्षेप। कॉलेज रे मद देखिले हेल्पलाइन नंबर कॉल करी जणाओ। ओडिसा रे कॉलेज हबो निशा मुक्त। उच्च शिक्षा पक्षरु निया जायछि बड़ निष्पत्ति। निशा मुक्त कैंपस पाई समस्त कॉलेज को निर्देश जारी कला उच्च शिक्षा विभाग। एनसीबी रो स्वतंत्र कार्यक्रम मानसर शुभारंभ। निशा संपर्कित सूचना पाई हेल्पलाइन नंबर जारी करा जायछि। कैंपस रे मद देखिले 1933 को फोन करी सूचना देवा को परामर्श। एही हेल्पलाइन नंबर जरिया रे निशा संपर्कित सूचना देई पारिबे छात्र छात्री बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 21 जिले में प्रबल वर्षा। आगामी 24 घंटा रे बंगोपसागर रे सृष्टि होब घूर्णिबल। यह प्रभाव रे बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबा नै संभावना रही। 25 तारिख रु राज्य रे वर्षार परिमाण बढ़िबा नै सतर्क कला पाणीपाग विभाग। आगामी 24 घंटा पाए 21 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। प्रबल वर्षा संग को घंटा को 40 किमी बेग रे पवन बहिबा नै सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। 25 तारिख रे मयूरभंज बालेश्वर अति प्रबल वर्षा एने ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। खूब शीघ्र नीलाम हब राज्यर आउ 22टी खଣି। खूब शीघ्र नीलाम हब राज्यर 22टी खଣି। खଣି नीलाम बाबदरे सूचना देला राज्य खଣି मंत्री विभूति जेना। से कहचंदी जे खଣି नीलाम द्वारा राजस्व बढ़िबो। पूर्व सरकार दीर्घ दिन धरि खଣି नीलाम करू नथिले। नुआ सरकार आसीबा परे गोटे वर्ष रे 8टी खଣି नीलाम करिसंती। खूब शीघ्र आउरी 22टी खଣି नीलाम नै प्रस्तुति शेष पर्याय पहुंचिछि बोली मंत्री कहचंती। तबे खଣି नीलाम द्वारा राज्यर राजस्व बढ़िबो बोले खଣି मंत्री कहचंती। एहा सह शिल्प आसीबा द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया त्वरित हब। से दिग को अधिक प्राधान्य दे खनि विभाग काम करछि बोले मंत्री विभूति भूषण जेना कहचंते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सबु चाषींकर हब इक्वाईसी नकली चाषी को चिन्हट पाई सरकार को प्लान। सबु चाषींकर हब इक्वाईसी नकली चाषी को चिन्हट करबा को इक्वाईसी करबे सरकार। चलित मास 19 तारिख रो पंजीकरण आरंभ होइतिबा बेले अगस्त 20 तारिख पर्यंत चलिबो। एही पंजीकरण समय रे समस्त चाषी इक्वाईसी करबा को मंत्री परामर्श दैचंते। सोसाइटी चाषी पंजीकरण समय रे इक्वाईसी करई पारिबो। अनेक नकली चाषी सरकारी सुविधा नउतबा नजर को आसीबा पर विभाग एपरे पदक्षेप नैछि। दलाली रोकिबा को विभाग एपरे पदक्षेप नैछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सब पंचायत हब आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सब ग्राम पंचायत आयुष्मान आरोग्य मंदिर हब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर यह काम करिवो। सेतिरे सीएचओ एवं 2 जण स्टाफ रहिबे। एठारे केउ माने स्वास्थ्य पाइबा को योग्य एवं स्वास्थ्य सेवा किपरि चालिछि ताहा तदारक करिवे आशा दीदी ओ एएनएम। एपरि हेले एसीबीसी कैपिटल हॉस्पिटल भଳି बड़ डाक्तरखाना रो चाप कमिवो। एही सूचना दैचंदी स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। खूब शीघ्र कोटिया आरंभ हब मुख्यमंत्री बस सेवा। कोटिया को नहीं बड़ घोषणा कले परिवहन मंत्री विभूति जेना। से कहते कोटिया ओडिशार अविच्छेद अंग। जे जेते दाबी कले बे कोटिया ओडिशार रहिछि आउ रहिबो। निर्वाचन समय रे कोटिया ऊपर आंध्रर आखि रहुछि ताको प्रतिहत करबा पय राज्य सरकार काम करूछन्ते। कोटियार समन्वित विकास सरकार को लक्ष्य। परिवहन विभाग पक्षर कोटिया रे खूब शीघ्र आरंभ हब मुख्यमंत्री बस सेवा। खणी खादान रे भरपुर कोटिया सेठाकार गोटे पहाड़ को सोना पहाड़ बोली कह जाए। ताको चिन्हट तार सदुपयोग करबा पय खनि विभाग भी पदक्षेप नउछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। खूब शीघ्र राज्य रे होई पारे मंत्रिमंडल अदल बदल। मुख्यमंत्री राज्यपाल को भेटिबा पर बढ़िला चर्चा। खूब शीघ्र राज्य रे होई पारे मंत्रिमंडल अदल बदल। अचानक मुख्यमंत्री राज्यपाल को भेटिबा पर मंत्रिमंडल संप्रसारण नै बढ़िला चर्चा। प्राय 20 मिनिट धरि विभिन्न प्रसंग रे हला आलोचना। बालेश्वर और बलंगा घटना को नै राज्य उठुतबा पडुतबा बेले गतकाली हठात राजभवन रे राज्यपाल को भेटिचंते मुख्यमंत्री मोहन माझी। आउ एही साक्षात मंत्रिमंडल संप्रसारण चर्चा को बळ जोगाइछि। अनेक दिन धरी मोहनक मंत्रिमंडल संप्रसारण नहीं चर्चा होई आसुची बोली खबर मिली। परवर्ती खबर
देखंतु आसिला बड़ खबर आजिटू सबुदार समीक्षा आरंभ। आजिटू राज्य में आरंभ है सबुदार समीक्षा कार्यक्रम। राज्य में सबुदार योजनार समीक्षा करेंगे अंगनवाड़ी दीदी, एसएचजी महिला और उच्च शिक्षा विभाग छात्र छात्री। आईआईएम सम्बलपुर मॉडल सह उच्च शिक्षा विभाग छात्र छात्री सहयोग में महिला शिशु विकास मिलित उद्यम राज्यव्यापी यह सबुदार समीक्षा कर राज्यर 200 अधिक अंगनवाड़ी केन्द्र कार्यक्रम जरिया समीक्षा कर एक स्वतंत्र आप माध्यम सब समीक्षा हम सबुदार योजना 2 थर पाइबा अनुदान करा बोली कहते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। राज्यपाल को भेटिले राजस्व मंत्री सूरज पूजारी। राज्यपाल को भेटिले राजस्व मंत्री राजभवन राज्यपाल हरिबाबू कर्म पार्टी को भेटी राजस्व मंत्री सूरज पूजारी। राजभवन मंत्री साक्षात को नहीं चर्चा जोरदार होउची। केउ प्रसंग आलोचना होइची काईके अचानक भेटिले जना पड़ी नहीं। गतकाली आईन मंत्री को भेटिथिले राज्यपाल हेबो कि मंत्रिमंडल संप्रसारण से नहीं बढ़ी चर्चा बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। रेवेन्सार पुणी रागिंग 10 छात्र को हॉस्टेल छाड़ निर्देश। रेवेन्सार पुणी रागिंग 10 छात्रों को हॉस्टेल छाड़ निर्देश। कटक स्थित रेवेन्सा हिस्ट हॉस्टेल रे रागिंग अभियोग होइतबा बेले 10 छात्रों को हॉस्टेल छाड़ निर्देश दिया जायछि। यूजी प्रथम वर्ष छात्र को तृतीय वर्ष छात्र करिसंती रागिंग, जहा फल रे आंटिंग रागिंग पक्षरु निया जायछि एभली पदक्षेप। आगोर मद एही भली घटना अनेक थर देखिबाकू मिलिछि, जेउथि पई अनेक पदक्षेप मद निया जायछि, किंतु ता पर मद रागिंग कमु नाही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। नुआ मंत्रिमंडल पाई दिल्ली गले मनमोहन। पुणी दिल्ली गले राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल संगठन संपादक मानस महांती मध्य दिल्ली गस्तरे जाइतिबा सूचना मिली। गतकाली मुख्यमंत्री मोहन माझी राज्यपाल को भेटिथिले। राज्य सभापति भाव चयन होगा पर दिल्ली जाउचंती मनमोहन। पुणी थरे दल तांको ऊपर विश्वास करिছে। मंत्रिमंडल संप्रसारण चर्चा होउतबा बेले मनमोहन दिल्ली जाइचंती। दिल्ली रे ओडिसा रो नुआ रूपरेख प्रस्तुत होबो बोली चर्चा होउची बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। बलंगा पीड़िता को दिल्ली रे भेटिले उपमुख्यमंत्री। बलंगा पीड़िता को भेटिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। बलंगा पीड़िता एबे दिल्ली स्थित एम्स रे होउचंती चिकित्सित। पीड़िता को भेटिबा सह चिकित्सा संपर्क रे डाक्टर को ठारो पचारि बुझिले प्रभाती परिड़ा। स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार आसुतबा जणा पड़िचे। गत शनिवार पीड़िता सांग घर को जाउतबा बेले 3 जण दुर्बृत्त तांको टेकी ने पेट्रोल डाली देह रे निया लगाई देइथिले। पीड़िता चिकार करबा परे स्थानीय लोके सेठारे पहुंची युवती को उद्धार करथिले। भुवनेश्वर एम्स परे पीड़िता को एयरलिफ्ट करे दिल्ली एम्स रे निया जाइतिला बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ओडिशा बंद आंदोलन कांग्रेस और बीजेडी को हाईकोर्ट को नोटिस। ओडिशा बंद आंदोलन पर कांग्रेस और बीजेडी को हाईकोर्ट को नोटिस काईकि और केउ परिस्थिति ओडिशा बंद कले से नहीं नोटिस करिसंत हाईकोर्ट। ओडिशा बंद जगो साधारण जनता नहीं नथिबा समस्यार सम्मुखीन होइतिले। सेपटे बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री आत्महत्या घटना रे क्राइम ब्रांच तदंत को ने संतोष प्रकाश करिसंत हाईकोर्ट। वर्तमान घटनार तदंत करिछि क्राइम ब्रांच, तेणु एसआईटी तदंतर आवश्यकता नहीं बोली हाईकोर्ट स्पष्ट करिसंत बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। आजिटू प्लास्टिक बोतल रे मिलिबोनी पेट्रोल। आजिटू प्लास्टिक बोतल रे मिलिबोनी पेट्रोल। रास्ता कड़रे बे प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोल बिक्री कले हबो काजुनुष्ठान। राज्य रे आउ कोनोसी पेट्रोल पंप रे लोक माने प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोल किनी पारिबेनी। लोकसभा भवन रे जगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र विभिन्न पेट्रोलियम संघर कार्यकर्ता और विभागीय अधिकारी मानक सह विस्तृत भावे आलोचना करबा पर एही निष्पत्ति निया जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सरकार को बड़ घोषणा। उपभोक्ता को 125 यूनिट बिजुली छाड़। बिहार सरकार समस्त विद्युत उपभोक्ता को 125 यूनिट मागणा बिजुली देवाको घोषणा करिसंते। एहार लाभ जुलाई मासर बिलरु ही दिया जिवो। अगस्त 1 रो विद्युत बिल आसीबो, जेउतरे जुलाई मासर मोट व्यवहार को 125 यूनिट विद्युत छाड़ करा जिवो एवं केवल बाकी यूनिट ऊपर विद्युत बिल आदाय करा जिवो। समस्त प्रीपेड मीटर धारक को मध्य एहार पूर्ण लाभ मिलबो। राज्य रे प्रीपेड मीटर ग्राहकक संख्या 60 लाख रु अधिक बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। स्वावलंबी करिचे कपड़ा सिलाई मासिक 5 रु 7 हजार टंका मिलुचे रोजगार। ओडिशा रे टेलरिंग शिल्प एक सक्रिय क्षेत्र। पारंपरिक हो अबा आधुनिक शैली सब प्रकार सिलाई करूचंते महिला। राज्यर कोण अनुकरण सबुटे टेलरिंग सेंटर देखिबाकू मिले। भुवनेश्वर और राउरकेला भले शहर मध्य टेलरिंग पाई तालीम केंद्र और दुकान रहिचे, जहा लोकंक आवश्यकता को पूर्ण करि पारुचे। तबे बालेश्वर जिला नीलगिरी ब्लॉक गोपीनाथपुर गाँव महिला माने एथिरो बाद पड़ी नांते टेलरिंग यूनिट
ଚାକିରି ଖୋଲି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି। 200 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା 2018ରେ 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା ଅମ୍ବିକା ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ସିଲେଇ ଶିଖିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଦୁର୍ନୀତି ଖୋର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଜାରି ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧୁବନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର କରୁଣାଙ୍କର ରାଉତଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ରାଉତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ବିକ୍ରି ହେବନି ପେଟ୍ରୋଲ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ନେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ସଂଘ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଖୁଚୁରା ଭାବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକିଲେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାଚ ଟିଣ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଖୋଲାଖୋଲି ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିବ ଅଙ୍କୁଶ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏନେଇ ଆଣିବେ ଗାଇଡଲାଇନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଦୂଷଣ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମରୁ ମୁକ୍ତି। 9ଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାୟ 24,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 9ଟି ବୃହତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ 2027 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ କରିବ ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହି ମେଗା ଯୋଜନାରେ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଟନେଲ, ଫ୍ଲାଇଓଭର ଏବଂ ନୂତନ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଡିଏଫଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗିରଫ। କେନ୍ଦୁଝର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଡିଭିଜନ ଡିଏଫଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗିରଫ। ଆୟଠାରୁ 118% ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ। ନିଜ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମୋଟ 123 ପ୍ଲଟ ଠାବ। 9,000 ବର୍ଗ ଫୁଟର ବହୁତଳ କୋଠା, 2 ଫାର୍ମ ହାଉସ ମିଳିଛି। 10.25 ଲକ୍ଷର କ୍ୟାଶ, 50.38 ଲକ୍ଷର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, 2ଟି 4 ଚକିଆ ଓ 200 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। 33.80 ଲକ୍ଷର ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପେଟ୍ରୋଲ କେମିତି ବିକ୍ରି ହେବ ସେ ନେଇ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଖାସ କରି ଏଫଏମ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ କେମିତି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଲେ ଓ କେମିତି ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଲେ ତାହାକୁ ବି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସାହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏଣିକି ପେଟ୍ରୋଲ ନେବାକୁ ହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଣ୍ଡ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଣ୍ଡ ଇସ୍ତଫା ଶ୍ୱାସଗ୍ରସ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଧନଖଣ୍ଡ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର। 2022 ମସିହାରେ ଜଗଦୀପ ଧନଖଣ୍ଡ 14ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। 6 ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଧନଖଣ୍ଡ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଆଲଭାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଧନଖଣ୍ଡ ମୋଟ 725 ଭୋଟରୁ 528 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଲଭା 182 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି 5 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେ କହିଛନ୍ତି କେମିତି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ସମୟରେ 5ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ରିପବ୍ଲିକାନ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 2 ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାର ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଶରୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଖସିଥିବା ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏଥର ଦରମା କେତେ ବଢ଼ିବ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିବାକୁ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା ଗଠନ ଏବଂ ପେନସନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ସୂଚିତ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି କମିଟି ଏବଂ ଏହାର ସଦସ୍ୟର
ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ଥିର କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, କାର୍ମିକ ଏବଂ ତାଲିମ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ବିନା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡରେ ବି ବାହାରିବ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍କାନ କରି କାର୍ଡ ବିନା ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାର ସହଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପଦ୍ଧତି ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେପରିକି ଏସବିଆଇ, ଏଚଡିଏଫସି, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ କାର୍ଡଲେସ୍ କିମ୍ବା ୟୁପିଆଇ ଆଧାରିତ ଏଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ ଉଠାଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଲିପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ସ୍କାନ କରି ସହଜରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ସେବାର ନାମ ହେଉଛି କାର୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାଶ ଉଠାଣ କିମ୍ବା ୟୁପିଆଇ କ୍ୟାଶ ଉଠାଣ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଇପିଏଫଓ ଏଣିକି କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ବଡ଼ ଲାଭ। ଇପିଏଫଓର ନୂଆ ଘୋଷଣା ଯାହା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଇପିଏଫଓ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରିବାରରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଇପିଏଫଓ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫଓ ଏହାର କର୍ମଚାରୀ ଜମା ସଂଯୁକ୍ତ ବୀମା ଇଡିଏଲ୍ଆଇ ଯୋଜନାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ତାରିଖ 4 ମାସ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। 20 ଜୁନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ 2,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିବା। ତାପରେ 18 ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମୋତିହାରୀ ଗସ୍ତ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନିରାଶା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆସିପାରେ। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ତାରିଖକୁ ନେଇ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 26 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ଆସିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 23 ରୁ 26 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 23 ଏବଂ 24 ଜୁଲାଇ 2 ଦିନିଆ ୱିକେରେ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେଠାରୁ ମାଲଦ୍ୱୀପ ଯିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 25 ଏବଂ 26 ଜୁଲାଇରେ ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ରହିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲା 29 କଳାକାରଙ୍କୁ ଇଡିର ନୋଟିସ। କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଇଡିର ଛାଟ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସିନେମାର ପ୍ରାୟ 29 କଳାକାର ଏବେ ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଜେରା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଏକ ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ଆପ୍ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା, ରାଣା ଦୁର୍ଗାବତୀ, ମାଛୁଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅନନ୍ୟା ନାଗାଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀମୁଖୀ ସମେତ 29 ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାଇବରାବାଦ ପୋଲିସର ଏକ ଏଫଆଇଆର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ରାକେଟର ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରାୟ 1,88,000 ମହିଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଏନେଇ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏଥିରୁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 3 ମାସରେ ଇକେୱାଇସି ନ କଲେ କଟାଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ 20,58,000 ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଭିତରେ ଇକେୱାଇସି ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ କଟାଯିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କଲେ ସରକାର ଚାଉଳ ଦେବେ। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। 3 ମାସ ଇକେୱାଇସି ନ କଲେ କାର୍ଡ କାଟିଦେବେ ସରକାର। ଏହା ସହିତ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ପିଲାମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
देखंतु आसिला बड़ खबर चेता थाई भी संभव ब्रेन ऑपरेशन ओडिशा रे न्यूरो सर्जरी गुरुत्वपूर्ण सफलता सफल अस्त्रोपचार करिछि आईएमएस सम हॉस्पिटल ब्रेन मैपिंग द्वारा चेता थिबा अवस्था रे होइछि ए विरल ब्रेन ट्यूमर अस्त्रोपचार जने 37 वर्षीय व्यक्तिंकर ए अस्त्रोपचार करा जाइछि ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी द्वारा होइछि सफल ब्रेन ट्यूमर अस्त्रोपचार आधुनिक प्रणाली रे होइतबा ऑपरेशन द्वारा रोगी को संपूर्ण सुस्थ करिबारे सफल होइछन्ते आईएमएस सम हॉस्पिटल रो न्यूरो सर्जन प्रथम थर पर ओडिशा होइछे विरल अस्त्रोपचार बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर शक्तिश्री घोषणा कले मुख्यमंत्री शिक्षानुष्ठान रे छात्री सुरक्षा पर राज्य सरकार को बड़ घोषणा उच्च शिक्षानुष्ठान पर कार्यकारी हब शक्तिश्री कार्यक्रम एने घोषणा कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उच्च शिक्षा विभाग पक्षर स्वतंत्र कार्यक्रम को हाथ को नियाजिब महिला सुरक्षा और निरापत्ता पर कार्य करिब एथिपाई एक 6 दिनिया प्रशिक्षण कार्यक्रम कराजिब शक्तिश्री मोबाइल ऐप मध्य कार्य कराजिब जदि छात्र असुविधा रे पड़ती नाम गोपन रखी पंजीकृत करिपारिबे शक्तिश्री घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन माझी गणमाध्यम को कहते जे आम सरकार लोकंक सरकार जनसाधारण स्वार्थर सुरक्षा सेमानक कल्याण कथा विकास पाई आम सरकार गत 1 वर्ष मध्य अनेक जुगान्तकारी पदक्षेप नहीं सहित एक समृद्ध ओडिशार परिकल्पना करा 2036 और 2047 सुधा ओडिशा पाई एक रूपरेख प्रस्तुत करा यार रूपायन पाई स्वतंत्र कार्यक्रम मध्य प्रस्तुत करा बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा वरिष्ठ नागरिक को प्रति मासरे मिलिबो 3000 टंका एमानको राज्य सरकार को बड़ घोषणा वरिष्ठ नागरिक पाई मासिक आर्थिक सहायता वृद्धि करने को घोषणा कर राज्य सरकार यह अधीन 60 ରୁ 69 वर्ष बयसर लोकंक पाई सहायता राशि 2000 टंका 2500 टंका वृद्धि करा जायछे जेतेबेले 70 वर्ष अधिक बयसर लोकंक प्रति मासरे 3000 टंका मिलिबो से कहचंती 60 ରୁ 69 वर्ष बयसर वरिष्ठ नागरिक पाई मासिक सहायता 2500 टंका करा जाउछ एवं 70 वर्ष अधिक बयसर व्यक्ति माने एवं प्रति मासरे 3000 टंका पाइबे बोले दिल्ली सरकार घोषणा करथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर कौन 2026 आईपीएल खेलिबे माही महेंद्र सिंह धोनी 2026 आईपीएल खेलिबे कि नहीं आईपीएल 2025 रे एमएस धोनी विशेष प्रभाव पकाई नथिले एबे धोनी को 44 वर्ष होई गलानी तांको बैट रो कोनसे बड़ इनिंग्स देखिबा को मिली नथिला तथापि से कौन आईपीएल 2024 रे खेलिबे एही प्रश्न रो उत्तर धोनी को पूर्वतन साथी खेलाड़ी सुरेश रायना दैचंदी से कहचंती जे मो भाबुची माही भाई आ गोटे वर्ष पई आईपीएल खेलिबे से सीएसके दल रे अछंती तेनु मो आशा करछि जे से आगामी सीजन रे खेलिबा उचित तथापि एही निष्पत्ति माही भाई को नेबा को पड़िबो या व्यतीत रायना भारत एवं इंग्लैंड मध्य खेला जाउतबा 5 मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज ऊपर मध्य खलाखली भाव कथा होइचंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर चाषी अड़ुआ पंजीकरण जमी पट्टारे ना नथिबारु बढ़ुची समस्या 19 तारिख खरीफ धान बिक्री प्रक्रिया आरंभ होइछे एबे पंजीकरण चलीछि नियम अनुसार धान बिक्री करबा को हेले चाष जमीर पट्टारे निज नाम किबा बापाको ना थिबा आवश्यक किंतु केतक स्थान रे जमी पट्टारे सामान्य समस्या पाई चाषी पंजीकरण करि पारु नथिबा अभियोग होइछे सेपटे नुआपड़ारु मध्य आसीछे समान अभियोग पंजीकरण को सरलीकरण करा जायतिबा सरकार कहिथिले बे अनेक चाषी समस्या रे अभियोग कर खबर मिली। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर जदि वीडियो भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु वीडियो संपूर्ण देखि आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।